Why only 16 participants? CR, please tell everyone to join. I think Sierra is not here. CR is not here. You can So, tell also. Please send a message in your WhatsApp group and tell everyone to join. Only 17 participants. okay, ma'am. Okay, can we start or wait some time? কৰি দিয়ক কাৰণ যোনে টাইমৰ ভেলু বুজি নাপায় আৰু তেওঁলোকৰ বাবে ৰৈ কি লাভ আছে ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ দিয়া আৰু জইন কৰি থাকিব আৰু পিছত যোনে জইন কৰে। ঠিক আছে, চবে মাইক্ৰফোনটো অফ কৰি লোৱা। So, good morning everyone. So, I am going to take your first physics practical class. So, today I'll explain you this experiment, and then in the next class I'll show you some videos I make about doing this experiment, and also I'll share you some reference videos. Today I'll just uh, explain this experiment and introduce you to the instrument, and in the next class I'll show you some videos I make me doing this experiment, and also I'll share some other videos. Okay. Audio Ahana, can you hear me, students? Yes, ma'am. Okay, wait, someone else is waiting. I'll just add him.
Okay, so the first experiment we are going to perform is to uh, determine the volume of various objects by using vernier caliper. So each experiment will contain the introduction to instrument part, then the experiment, and finally the result and discussion. So this is the vernier caliper. The vernier caliper is an instrument which is used for making very accurate observations or accurate measurement, which is introduced by Pierre Vernier in 1631. So, in some cases, the object is very small, or which we cannot measure it by using our regular scale. We cannot measure the instrument by using our regular scale. In those cases, we use the vernier scale. So in vernier scale, there are two scales. One is main scale and the other one is called the vernier scale. The main scale is similar as our regular scales, and the vernier scale is slightly different from our regular scales. So here it utilized two graduated scale, a main scale to that on a ruler, and a specially graduated auxiliary scale. The vernier that slides parallel to the main scale enables the readings to be made to a fraction of the division on the main scale. So that means usually one division of the vernier scale is slightly smaller than the one division of the main scale. So one division of the vernier scale is slightly smaller than the smallest division of the main scale. So let me explain this part. So in our regular scale, the some smallest division is the millimeter division, right? Then let us suppose an object which is 10 millimeter long. Suppose we measure an object which is 10 millimeter um long, then which is slightly larger than 10 millimeter, but slightly smaller than 11 millimeter. Then then we can measure the accurate measurement by using our regular scale. In those cases, we use the vernier scale. So vernier scale measures the vernier scale measure objects which are smaller than 1 millimeter. Vernier scale measures smaller than. What? মেম ভাৰ্নিয়াৰ স্কেলে মিটাৰ মানে তাতকৈ সৰুবিলাক জোখা হয়। Mane vernier scale, there are two scales. One is main scale and the other one is vernier scale. The main scale will measure objects in up to 1 millimeter, and it Yes, also measures larger objects also, but smallest object it can measure is 1 millimeter. The objects which are smaller than 1 millimeter will be calculated by the vernier scale. Together they are called vernier caliper, and they have one main scale which is as our regular scale, and one is vernier scale. That person is the vernier scale.
Someone, Himada Khatun, please turn off your microphone. Okay. So this is a diagram of the vernier scale. So we can see this part is the main scale which have which can measure instrument up to 10 centimeters. See here, 10 centimeter. And Yes. this is the vernier scale, and this is called the fixed jaw. This is fixed with the main scale. We cannot move this part, and this is the movable jaw. We can move this jaw using this screw, and we can put the length put in the object in between these jaws, and we can measure the length of the jaws. We can but you can putting we can put the object in between these jaws, and we can calculate its length, diameter. In case of a sphere, we can calculate the diameter, and in case of a rectangular object, we can calculate its length and breadth, etc. We can move this movable jaw using this screw, and we can put the object in here up to 10 centimeter of long object. And then we will first we will put the objects in this portion, and then we will see the main scale division, then we see the vernier scale division. How to calculate the vernier scale division we will explain in the experiment part. So in this portion also two jaws are here. This they both are movable jaws, and in this portion we can put any hollow object and measure its internal diameter, like a cylinder. If we put the hollow part in between these jaws, and then we can calculate the internal diameter of cylindrical objects. And this portion is used to measure the depth of any object. We all again we can use this screw uh, to make this portion long and short, and we can measure any depth of any objects. So any questions up to here? Can you আৰু hear এবাৰ me? বুজাই দিবচোন কোৱা। হেল্ল', আৰু বুজাই দিব কোনটো বুজি পোৱা নাই? কোনখিনি বুজি পোৱা নাই? প্ৰথমৰ পৰা এনে মানে স্কেলৰ বিষয়ে অসমীয়াত এনে এবাৰ বুজাই দিব অসমীয়াত বুজাই দিব লাগে, ঠিক আছে। চোৱা, এইটো যিটো portion আছে সেইটো মেইন স্কেলৰ লগত fixed হৈ আছে. This jaw is fixed with the main scale. Then this is the movable jaw. এইটোক আমি মুভ কৰিব পাৰো using this screw. মানে যেতিয়া বিভিন্ন লেংথৰ অবজেক্ট যেতিয়া থম ন, তেতিয়াতো ফিক্সড হৈ থাকিলেতো আমি ইয়াৰ jaw দুটাৰ মাজত ভৰাব নোৱাৰিম ন, সেইকাৰণে সেইটো স্ক্ৰুটো ইউজ কৰি এই দুটা অবজেক্টৰ মাজত মানে স্ক্ৰুটো ইউজ কৰি এই মুভেবল জটো মুভ কৰা হয়, আৰু বিভিন্ন লেংথৰ অবজেক্ট ইয়াৰ ভিতৰত সোমোৱা হয়। তাৰপিছত এইটো বস্তু পিছুৱাই যাব ন, যেতিয়া বিভিন্ন লেংথৰ পিছুৱাই যাব বা আগুৱাই আহিব, তেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা মেইন স্কেল ৰিডিংটো কাউণ্ট কৰিম, ঠিক আছে। তাৰপিছত ভাৰ্নিয়াৰ স্কেল ৰিডিংটো কেনেকৈ কাউণ্ট কৰে সেইটো এক্সপেৰিমেণ্ট পাৰ্টটোত বুজাই দিয়া হ'ব। আৰু এই দুটা মানে বিভিন্ন হলো চিলিণ্ডাৰ টাইপ বস্তু থাকে ন, যিটোৰ ভিতৰখিনি ফোপোলা হয়, সেই ধৰণৰ বস্তু এই দুটাৰ ভিতৰত ভৰাই দিয়া হয়। তাৰপিছত ভিতৰৰ পাৰ্টটো কিমান ডায়ামিটাৰ মানে কি কয়, ৰেডিয়াছ ডায়ামিটাৰ বুজি পোৱা ন, তো ডায়ামিটাৰটো কেলকুলেট কৰা হয়, আৰু ডায়ামিটাৰটো জানিলে আমি ভলিউমটো কেলকুলেট কৰিব পাৰিম ন। তো এই দুটা ইয়াৰ পৰা ইণ্টাৰনেল ডায়ামিটাৰটো কেলকুলেট কৰা হয়, আৰু এই দুটা জৰ পৰা
এক্সটাৰ্নেল ডায়ামিটাৰ বা লেংথ কেলকুলেট কৰা হয় আৰু এইটোৰ পৰা ভিতৰৰ ডেপথটো কেলকুলেট কৰা হয় আমি অবজেক্টৰ ভিতৰত এইটো পুট কৰি কিনে বস্তুটোৰ লেংথটো ডেপথটো আমি কেলকুলেট কৰিম এইটোৰে লেংথটো কেলকুলেট কৰিব পাৰি আৰু ডেপথটো কেলকুলেট পাৰি এইটো এগেইন আমি মুভেবল স্ক্ৰুটোৰে আমি দীঘল আৰু সৰু কৰিব পাৰো ঠিক আছে বুজি পাইছা বুজি পাইছা নাই No, ma'am. Okay, I'll explain this again. The fixed jaw is fixed with the main scale, and this is the movable jaw. See, when we put an object in between these jaws, the main scale reading will be calculated from here. And how we calculated the vernier scale reading, we will explain in the experiment part. When we will take different objects and measure its diameter, length, etc. See, the main point of this experiment is to calculate the volume. First, if we know the diameter, length, etc., then putting these values in the formula, we can easily calculate the volume, right? So, main point of this experiment to measure the volume of different objects like we will use three objects. First one is sphere, next one is cube, and the third one is hollow cylinder. See, in case of sphere we cannot calculate cannot measure it using our regular scale, right? So in these cases we use the vernier scale. Okay, any questions? So this part is to calculate the internal diameter. See, there are two diameters will be there. One is external diameter. In case of hollow cylinder, one is external diameter, one is internal diameter. We have to calculate both of these to measure the volume. But in case of sphere, we have to only calculate the external diameter. So we will put the sphere in between these jaws. Then first we will calculate the main scale reading. Then we will calculate the vernier scale reading. Okay, any questions? No question. Okay, then moving on. Now, how to calculate the least count of vernier caliper? The smallest value that can be measured by measuring the instrument is its least count. That means the smallest value which can be calculated or measured by vernier scale is called is least count. See, we know that it can calculate it can measure the objects less than 1 millimeter, but up to which it can be calculated, that is the least count. We have to calculate the least count for every vernier scale. Different vernier scale have different least counts, so it is also called the vernier constant. Vernier constant or least count we have to calculate it for each vernier scale. So it is all measured values are very good up to measured values are good only up to this value. So we have to calculate the least count only up to that least count. We can measure this object by using the vernier scale. The objects smaller than least count we cannot be calculated by using vernier scale. See, with the main scale we can calculate up to only 1 millimeter, but with the help of vernier scale up to which we can calculate it, we have to calculate the least count first. So least count is also called the vernier constant. So now how to calculate it, the how we calculated the
least count vernier caliber least counts formula is calculated by dividing the smallest reading of the main scale with the total number of divisions of the vernier scale. So smallest division of the main scale, which we already know that the smallest division of the main scale is 1 millimeter. Then we have to divide it by the total number of divisions. Suppose the total number of divisions in the vernier scale is 10 division. There are 10 divisions in the vernier scale. Then 10 millimeter divided by 10 divisions is 0.1 millimeter. 0.1 millimeter means we can calculate the objects up to 10.1 millimeter. We can calculate the objects up to 0.1 millimeter with the help of vernier scale. Least count of vernier scale is the difference between smallest reading of the main scale and one smallest reading of the vernier scale. So it is the gap between one division of main scale and one division of vernier scale. So please write down this formula. Least count of vernier caliber equal to smallest reading of the main scale and divided by number of division on the vernier scale. Please write down this part. So when you will do the experiment practically, then you have to take the vernier scale, see how many divisions are in the vernier scale, and you have to 1 millimeter divided by the number of divisions in the vernier scale. Different vernier scale have different number of divisions. Okay, any questions after this? This is our introduction up to this. Then we will I will share the theory in your WhatsApp group maybe tomorrow. Then you have to write down the theory in your practical copy, and I'll explain the theory and the experiment in the next class. So any questions up to this? Today I'll just introduce you to the instrument. No question? Then I'll ask question. Ma'am, Okay. কোৱা শুনি আছো। ma'am এবাৰ ফৰ্মুলাটো বুজাই দিবচোন। Formula. See, অ least count is the মেম মানে 10 ডিভিজন মানে এইটো কেনেকুৱা বস্তু কি এইটো 10 division মানে যেনেকে 1 centimeter কেইটা division থাকে 10 division of 1 millimeter, right? হয় হয় হয়নে 1 চেণ্টিমিটাৰত হয় 10টা ঘৰ থাকে হয়নে হেনেকে আমি চাব হয় লাগিব যে ভাৰ্নিয়াৰ স্কেলৰ সৰু সৰু ঘৰ কেইটা আছে এটো ডিভিজন বুলি ক'ব। Okay, I'll explain the formula again. So least count is the smallest value that can be measured by using the vernier scale. কিমান সৰুলৈকে আমি মানে vernier scale টো ইউজ কৰি measure কৰিব পাৰিম হেতু চাব লাগিব। So first we have to see the smallest reading on the main scale. We know it is always 1 millimeter for smallest reading on the main scale. যিকোনো regular scale or smallest reading to সদায় 1 millimeter হয়। So then we have to see the how many divisions are there in the vernier scale. So suppose there are 10 divisions. Mainly there are 10 divisions, but in some cases are different. But mainly 10 divisions are there in the vernier scale. So 1 millimeter divided by 10 divisions. So 1 divided by 10 equal to 0.1 millimeter or 0.01 centimeter. Yes? কি কৈছা শুনা নাই? নাই মেম একো নাই। Okay.
So up to this কিবা যদি question আছে সুধা So what is vernier scale? Answer. Please answer. If you guys don't have any questions, then I'll ask question, na? Then how will I know you guys are? Yes. Someone is speaking. Speak louder. I can't hear you. কোনে হাঁহি আছে ইমান জোৰে জোৰে Okay, can I ask questions now? I'll ask question individually. You have to answer. Okay, Bornali Debarma, tell me what is vernier scale? Tell me. You are the sure, right? Students, why you are not responding anything? মিউট হৈ আছে চাগে প্ৰত্যেকৰ Mute হৈ আছে chat boxত সুধিব লাগে ন মানে কি তোমালোকে একোৱে বুজি নাপালা নেকি আজি ইন্ট্ৰোডাকশন এইখিনিয়ে আছিল আৰু বেলেগ কি কম ইন্ট্ৰোডাকশনত কিবা বুজি পালা না নাই কোৱা আৰু পালো মই ঠিক আছে তুমিয়ে কৈ আছা পালো বুলি বাকি কাৰো একো ৰেসপন্স দিয়া বুজি পাইছো কিন্তু এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাই তাৰমানে এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাই কি এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাই আপুনি যিবিলাক প্ৰশ্ন তাৰমানে সুধি আছে এইবিলাকৰ উত্তৰটো তাৰমানে ভালদৰে জানি বুজাই ক'ব নোৱাৰি এতিয়া চোৱা অনলাইন ক্লাছৰ কাৰণেহে বাছি গৈছা নহলেতো মই ইন্ডিভিজুৱেলি উঠাই লৈ সুধিলো হয় তেতিয়া কি কৰিলা হয় এইবিলাকতো তোমালোকে কৰিব লাগিব ন আৰু ইউনিভাৰ্চিটিটো খুলিবই কেইদিনমান পিছত তেতিয়াতো আকৌ বাৰে বাৰে নুবুজাও তেতিয়া ডাইৰেক্ট কৰিব দিম বুজি নাপালে কেনেকে কৰিবা just laughing okay then give me your attendance one by one yes মেম yes মেম ভাৰ্নিয়াৰ কেলিপাৰ যদি অনলি যিকোনো এটা নিৰ্দিষ্ট শেপৰ ভলিউম ক্যালকুলেট কৰিব পৰা যায় নে এনি শেপৰ মানে হেৰি ক্যালকুলেট কৰিব পৰা যায় যেনেকৈ কি হ'ল কৈছা স্পেয়াৰ বুজা হ'ল নাই মেম ভাৰ্নিয়াৰ কেলিপাৰ ইউজ কৰিবলৈ আমি যিকোনো এটা শেপৰ ভলিউম ক্যালকুলেট কৰিব পাৰোঁ নে যিকোনো শেপৰ মেম স্পেয়াৰ হওক বা ৰেক্টেংগুলাৰ বা spherical কিউবয়েডৰ বা কিউবৰ যিকোনো শেপৰ আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰোঁ yes পাৰিম তো আমি তিনিটাই ইউজ কৰিম স্ফিয়াৰ cube and hollow cylinder we will use these three objects to for our experiment এই নাই তাৰ এইটো হেৰি okay then give me your attendance one by one
091 97 ma'am. 7 ma'am. 97. 97 ma'am. Then 94 ma'am. 94. Okay, then 107. 107. 126. One. Now everybody is responding. Then 96. 96. what? 96. 94. Okay. Ma'am, 100. 107. 100. Okay. Then 084 ma'am. 114. Then 111. 111. Then 084 Ma'am, 114 is 084 already ma'am. given. What? 084 ma'am. 084. Okay. 119. 118, ma'am. 101, ma'am. 119. 101. Then 102. 102. Okay. 91 91. Okay. 118, ma'am. 118. 120 ma'am. 120 already given. 126. 126 also given. Okay, ma'am. 117. 117. Okay. Then তোমালোকে সবে জানা ন কেনেকে তোমালোকৰ এটেন্ডেন্সটো দিব লাগিব Hello, ma'am. হা কোৱা তোমালোকে ষ্টুডেন্ট পৰ্টেলত যাই কিনে যে এটেন্ডেন্স দিব লাগিব জানানে তোমালোকে কেনেকে দিব লাগিব Ma'am, নাজানো। ma'am. নাজানো ma'am. সো Ma'am, নাজানো। ফাৰ্ষ্ট মানে কি কৰিব আমি তোমালোকৰ এইটো ৰেকৰ্ড কৰিছো ন ক্লাছটো তো আমি আপলোড কৰি দিম ঠিক আছে তো যাই কিনে তোমালোকে তোমালোকৰ পৰ্টেলত যাই ৰিপৰ্টত যাই কিনে আজি ডেটটো সিলেক্ট কৰি কিনে ক্লাছটো আমাৰ ক্লাছ ক'ত থাকিব ন সাপোজ দিস ইজ ফিজিক্স প্ৰ্যাকটিকেল পেপাৰ তো ক্লাছ কোড উড বি DPM 111 ওকে তো এই তাতে যাই কিনে কোডটো সিলেক্ট কৰি ক্লাছটো সিলেক্ট কৰি তোমালোকে এটা ৰেটিংছ দিব লাগিব ঠিক আছে ক্লাছটো তোমালোকে আপ টু 5 কিমান ৰেটিংছ দিবা সেইটো দিব লাগিব তাৰ পিছত তোমালোকক আমি এটেন্ডেন্স দি দিম তোমালোকে ৰেটিংছ দিলেহে তোমালোকে এটেন্ডেন্সটো পাবা ঠিক আছে আমি প্ৰেজেন্ট থকা কেইটা এটেন্ডেন্স দি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ ৰেটিংছ অহাৰ পিছতহে তোমালোকৰ এটেন্ডেন্সটো ক্যালকুলেটেড হ'ব ঠিক আছে Hello, ma'am. yes Hello. কোৱা Ma'am, meeting dia question apa dah kau dia? First, we have to record this class, okay? Please turn Okay. off your microphones. This is very difficult to me to hear. Okay. So first, we have to record your class. Then we will upload it by selecting the class code, okay? Subject code. So for physics practical, the subject code is DPM 111. Then we will upload this in our ERP, our faculty's ERP. Then we will give you the attendance of that class. Then you guys have to open your student portal, go to your report and select the subject code and date. Then you have to rate the class up to 5, 1 to 5. Okay. Okay. Any questions? Hello, ma'am. Okay. मुझे ना कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है कौन सा प्रॉब्लम क्लास के बाद कुछ मैम एक्चुअली मुझे इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम है इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम है हाँ मैम तो अगर मैं सबको हिंदी में समझाऊं तो ओके ना Okay, ma'am. हाँ मैम मेरे लिए ओके Okay, ma'am. आसामीज भी मैम आसामीज भी आती नहीं है मैम मैं थोड़े बाहर से हूँ हाँ इसलिए मैं जो आसामीज में बोलती हूँ तो वो तो इंग्लिश में भी बोल के देती हूँ ना तो हाँ सबको मैम अगर इंग्लिश में भी प्रॉब्लम होती है ना मैम हम बांग्ला मीडियम से हैं ना तो सबको अगर हिंदी में समझाओ तो प्रॉब्लम होगा क्या नहीं,
नहीं मैम। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हिंदी नहीं आती है ना, उनको असमिस भी नहीं आती है, उनको हिंदी भी नहीं आती है। यस। तो इस क्लास में किसी का प्रॉब्लम नहीं है ना हिंदी में समझाने से? हिंदी और नहीं है इंग्लिश में दोनों चलेगा। हाँ, तो आज का तुम्हें समझ में आया कि फिर से समझाना पड़ेगा? मैम फिर से मैम आकर मैम আকৌ এবাৰ বুজাই দিয়ক। आपको এবাৰ বুজাব লাগে? অসমীয়াত বুজাই দিয়ক নহলে হিন্দীত বুজাই দিয়ক। So, নহয় মেম অসমীয়াটো বেছি ভাল লাগে। অসমীয়া আকৌ বহুতে বুজি নাপায় ন, তো এটাতো নহয় major language হিন্দীত বুজালেও হ'ব মেম। হা, হিন্দীত বুজালেও হ'ব। বুজালেও হ'ব। হা, তো এটাতো মাজৰ লেংগুৱেজ ল'ব লাগিব যিটো চবে বুজি পায়, হয় নে নহয়? হয় হয় হয়। ঠিক আছে, হিন্দীত নেক্সট ক্লাছত বুজাই দিম দিয়া ন, কাৰণ মোৰ মেইন টিমটো 40 মিনিটছৰ আছিল, অলৰেডি 36 মিনিটছ হৈ গ'ল, তো এণ্ড হৈ যাব 5 মিনিটৰ ভিতৰত আৰু। ঠিক আছে। ঠিক আছে, এবাৰ গোটেইখিনি এবাৰ কৈ দিওঁ বাৰু। হা, য়েছ। মেম আপুনি যিটো প্ৰচেছ কৰিছিলে মানে আমি ৰেটিং দিব লগা প্ৰচেছটো মই জাষ্ট ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। ইয়াত ছাবজেক্টটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত এনেকৈ আছে ন' ক্লাছ ৰেকৰ্ড ফাউণ্ড নো বুলি আহিছে। ক্লাছ ৰেকৰ্ড আছে 11টা বজাৰ পিছতহে হ'ব। অলৰেডি মানে ৰেজিষ্টাৰখিনি মানে হেৰি মানে আমি আপলোড কৰি দিয়া নাই ন অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱাখিনি, তো আজি 11টা বজাৰ পিছতহে মে বি হ'ব। ओके मैम। तो मैंने तुम लोग एक क्लास का रेटिंग्स 3 दिन के अंदर दे सकते हो। सो एक क्लास का अटेंडेंस 3 दिन के अंदर कर सकते हैं हम, लेकिन 3 दिन के बाद अटेंडेंस अगर दोगे तो काउंट नहीं होगा। तो एक क्लास अगर हम अपलोड करेंगे तो 3 दिन के अंदर तुम लोग रेटिंग्स दे सकते हो, लेकिन 3 दिन के बाद नहीं दे सकते। ठीक है, उसके बाद अगर 3 दिन के अंदर तुमने क्लास का रेटिंग्स नहीं दिया तो उस क्लास में एब्सेंट हो जाओगे। এটেন্ডেন্সটো দিবৰ কাৰণে ক'ত যাব লাগিব মেম? তোমালোকে পৰ্টেলটো খুলি কিনে মাই ৰিপৰ্ট বুলি এটা আছে ন, তাত যাব লাগিব। ঠিক আছে, মাই ৰিপৰ্ট যাই তোমালোকে সাবজেক্ট কোডটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব, দেন ডেটটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব, সাবজেক্টৰ ডেটটো। ঠিক আছে, তাৰপিছত তাতে আহি যাব, তাৰপিছত সেইটো তোমালোকে ৰেটিংছ দিব লাগিব ক্লাছটো অলৰেডি আপলোড কৰা হৈ যাব তাতে। ठीक है, सबको समझ में आया? हेलो मैम। हेलो কোৱা। হেল্ল' শুনি মেম আছো। আগতে যে ক্লাছবোৰ হৈ গ'ল সেইবোৰতো এতিয়া এটেন্ডেন্স কি হ'ব? নহয়, সেইবোৰ আৰু কাউন্ট নহয়। आज से जो क्लास स्टार्ट होगा उसका ही अटेंडेंस काउंट होगा, पहले जो होगा उसका नहीं होगा। Maybe your offline classes will start soon. Okay, thank you everyone. Have a nice day. Thank you. Thank you মেম। ভাত খাই আনো তোমরা ক্লাস গেলাম ভাত খাই নিলাম।